Wɔna ya nye gbugbɔgatrɔwɔ ƒe wɔna. Akpena mi be mi mate ŋu ayɔ le eme o. Wɔna ya nye gbugbɔgatrɔwɔ ƒe wɔna. Akpena mi be mi mate ŋu ayɔ le eme o. Vivio mi do egbenami bijogare wonyinami be mi gale miape nyasomogbo ne mia aga adoto miape ajedodo kude mozozon pe enyanti do to be wonao eyade be mia aga yi mozozon adi abele ke mi nyakoko a mi do enyare to mecho kude miabe deje no le miape moji eye miape miafofo yike pona dejino no be nyogbo le apugum toame chef division sécurité routière région maritime enomia demo eba de ndo menami wa enyomete ewonu ke mi gatro pe egbia bene wate gavaide asunka ko babia yu de cavero hano mi hamiasi ye mi ga choroda mia mi aga kunu mkule e mi aga cholo ke babia hanene batim adom na minure nyapoto wezonlo yo le miawa akadame amika ga pere amianti alo miahamia ga choba biaro na miabe teacher hoko ike efiona mo zozo penya buku kupleto mo ha apoto gesti pona kunke ele miadoma fo wezon yo ichobodo mi doazon keke nyure enyo miafofo komi point chogba no ba wi yo le pas de gauche droite onya popo mi da pe no ka mesi atro aside no ti mi ase mi akone mi khamba mi ga yo babia wa miafofo Florent ko joche ye atro aside no ti Philippe Togbe lawo babiane amapepe o de miafo miawe gazon ke yo enyo khafi mia iba ide mia po asunka kaja ni choa mi mo pona jijo mi po mia fufu sojo yo ke pona mo so son po nyogbo dedino no po nyon le mia po modia o va boze mi jato e mi se bo bo chi bi to gaba ya na kho han o ve bo na kho to le fima e be mia cho gbana mia to mo nyi be nya wi blo no le kho me ayo bo nya akamia ne kamia ko de ekele kemia wedo emia akpede wan hawanti mi dakpena toji no lo jan ti be le ko blonya do e o ko sira veya kemi o yoyo na semi yato le voix fie mi wele dapango mi jo le dapango mi va kara mi va le kara nu to me kemi jo le kara nu to mi va tievie kemi jo le tievie mi va ya neko nketi mi oyoyo na jeje no be nyawo iva doje sibe jeje no be nya mukan po Victor kayo e kan nya mesugbon wa iva pobe zemi atoa nketi mi choisi couche won do pour le moment zemi ato le plus exposé ou emi oyoyo no parce que wawe ozona san o yina fide o yina tepe didio ira mutome ke ehunte yino bo yina funwa ke fi ke sécurité ntocha o matin poso jale funwa ntocha donc ami po wo ya ehiambe nyo yoyo no ni mi apumpuru no ni mi apole ke o la tenpere sojo ontina sécurité a million coproduction de la sécurité parce que sécurité a mi sojo be nyare kayo donc amodo black pere sojo ontie mira wo doa e doa kata bade donc eti vo yoyo na zebiato donc mi yoyo no ami aglobe mi yo ame sibe 70 ne blandre ame blandre donc ami so sibe père éducateur on ne donc ami pompo no d'abord zebiato amomu nyale zebiato vado donc ami pompo no cha le ke zebiato vado amerua ebe jeunesse a gomedia mi pompo no ye eto dasi ke les zemi a dit bela o le dua mecha mi pompo no so nticha ye le ko la tenpere sojo chanticha mi pompo no e wabe nonome le ko la noa 16 commandements les zemi ya tonsia o cité o keke non
donc mi blonyon keke wa mi on a de proximité les que soja ku population wa nu tuwa mi fo no channe no po soja mi fo fo menu yo no po soja american mi o de kane moi ne de jeno no be nya mate yi nko donc ke mi yo no ne mi fo no so le ke ola no agbero no ole okoko amole moji lokola no yi sande ola ten kokko amere do moji fia ola ten ko ba mo ko téléphone wa ke be ko téléphone a ko yo le yi ka téléphone ka me ahwa e me mu ko da mo ele sibe ele wonde ne ele ten jokwa la ka po cb la po commissaire la gbe commissaire sande an kokko amere le mo ji fia ni cumulé ya wa ko coup de fil wa e me mu ko da tutu wa ne mi la ten wa enquête soit mo antikala ko nyamea nya po peut-être ande wula le fuma evo nya po commissaire chana cité fia fike belo fike ba humelo ahumo ko dara hotel ko dara e chana ku nya gome wa mi le kaka peut-être mi le kwa mo la tenyi ame wula lo drogue ba meri alo nu ya de kwa asira jeje le po be do dasi su mo le ke wula te kwa so ono na sanji on keke me o ko mi po na ku no ejile ja mo to cha mi ama fonde ke mo kwa ma po ba meri ku le wo bo o wa me mi je si la me ze mi janto ya ko wo chu le mo jo ko mo le si mo on to cha o le exposé donc ami po be couche moi la premier anti su bon ke mi la ye de jeno no be nyon la te yi ko le etu amenyere donc ami zemi ya tonto record population to cha mi chambre karo cha ke pere zemi ya tonti ke la te no to ku no donc enti mi yobe coproduction de la sécurité donc mi yo cha mi va de cas d'accident le ka foku jona le moji kuno sofion bo wacha no po dama wanyale ke wano pudu le moji ro wanyale ke no so moi wano ido wano chomo be kuku wano blo le moji donc ami de nyon ke kendo egono donc a opo ya amodo ke mi ja to mo nji bi ododo po no mi ododo po vire no cha ora bi ododo po no dodo po mi so fishire no ora play fisha bo be nke mi ja fionwa onyentia bo eva kwa me c'est ça mi ployer mo ba pololo wa be susu da wa be susu ora be fike wa be susu lele nke mi ja fion le donc a mi ododo po tout no donc a au répondre voir après que mi fion moi voir mi ga trop de po bu no ke if ya mi po amuru wa we be emi ya yom se san if bo va se ye gbegbo yo senior be choji no nto e yom senior so mi abe nyon nto le lekejan ku no ko la so amuru le egbe a o si te po so zemi ya po o lo ku zemi ya o mi abe zemi ya plaque jaune la no monti de la ku mu nya be ro adawo mu nya be awuru anu nchi o ni moro ro anu nchi o mu nya be ro anu syndicat mo amule po so mo pa pa zemi ya po cha oleya e bolo donc anu kata no ma organisation domaine de belia mi domaine mu de balko organisation de dorano wacho me donc au fion organisation a pitoreka et bien d'accord monsieur Agbo ni président national non c'est ça donc e fion mo keke et le cola so organiser le cola non station medo le cola conformation so vana so jodo le cola no pere so jo nti le et de no be nyawo me donc ami pompo no so donc le pobe wacha ji jobe e mi so nyawo vano enyo me ma wa tro ba bia de ke ne de me senya kama maglu ya no wa be mo kusese wa be amuru wa no ko wa anya be de Muhammad apamore mi gblenu a changa ro mi poso jo mi va cho na de na mo na wa no pro ya de mo kuto mo ba mi mo gba le o chan wo mo kuto to mo o le ke o mi po apama do no alkotesa olewe wa tan on me pe e ko va le miasia e va le mia vire donc zande amila ga trotto eji ila ga trotto alkotes ko la ploya de mia poda be so no ha effectivement ha be côté on mi bledon moko nu la ha moko na tramador mi bledon que yem le ba le dit comment les 16 commandements on maintenant que la respecter code de la route pas un commandement tout bon la respecter code de la route on la non zebi ya to la pour mon sans permis permis là nos zemi ya si on a permis catégorie A bien mais tu vas bien les arrêter zemi ya to là do permis wa mon son mon beaucoup de zemi ya to là do permis on doit respecter code de la route excès de vitesse mi gbonyo on justice sous bon ne odo affirmer que on doit noter on doit fudu surcharge au moins surcharge commandement le commandement le voit mon le commandement bon le quoi
priorité fiko la do priorité fiko la sans priorité là on ranye casque action casque aou do tenue ko do tenue ko be commandement téléphone ko ma ho téléphone le ni on le modio atote e mo rado assurance de rado tu impôt zemi ato ron tu impôt zemi ato le amuru nya impôt po be nya po mi impôt to bo ko be yo tu impôt be mi apo ka ron tu impôt no zemi ato no po afo amoko zona afo le modia loko lo ralentir o ma po afo to wale kwa vumbe jo le fi le moji fiko wale yo aso wale ka ba kunyo donc c'est les mi anti mi gba alcool ku drogue be nyano tramadol mi gba no amoro ti ayo de mi cho be pipi donc mi gba tramadol we nyano no kike amoro ne obu yo nuna onto yo na be zomati e go me ne die moadi pa mu ti na zora mo kaka gem amoro gbo be yo e go me ne ya démarrer matin quoi et démarrer onto zomati yo e do gbo na safle to da home ah bon e go me ne safle va laisser là va no tenter be là et ti zora mo parce que e go me e mu avo donc na zomati o na be zomati donc on dit que ben démarrer matin et soir que ben là donc soir ben là il a so clé les hommes quoi là va couper contact quoi et pas jouer et puis ils mis en toi au blanc on tira dodo modi on m'a cité pour la do a oude pepepo a faut pas de pepa do di ma plan no poser mi ya mi gbonyo ono kike o lo tira do à nos propres parce que mi debe mi à nos propres le modi ne parce qu'il y a tant de bon abanya be o amea et le propre nyon et mi anto kafla lo mi sokim et amudolea o la do agbo matin ne pumpo no cha o wa o kona dono so ina koji o kona funo o le quoi donc et moi et mi pumpo so mo ke ado di makba be le poser ni ya omunyo no site à nos propres ado fermer nuere kumia ado ya jarado anu moji na mere po cha ça dit on les respecter cha et on la pobe amocha o la no yo sugbon amoro na ino pona zemi ato le ke zemi ato anto nanya o gbambo wa o plono comme ndi afire cha o yo ne o ko ne be téléphone amoro na zemi la ko téléphone elle avait zemi ato ya ne ntole ke réel ke va ko comme ndi afire va ko comme e gombe e po anebe propriété ku no keke o pa no le ne on la pobe o la do client amonto lon solliciter o mano boya gbola no don to job o mano zomati won be o le zomo ku won le quoi me le tamo buneto ego ami mo vola le mo donc ni pompo no so mo kekenti donc ane ogbo respecter commandement kwa la bobe wala no sesende yeno toa wala gato yakome de dire afoku de ponto manam ifi amoyo ke mina chuchudo ma de mi ododo club yi de la na mi anga trova no ogodo klowa anya be leke wole nya kakade wa to dome to tro leba edu amokure leke bo no anti ami ododo nji kembe mi ovo ami godo to po vire no donc ami bi o sebe nke gome nko pata mi gloire est-ce affire leke se gome est-ce affire leke ni aga tro ko me no kia ne o rempli homado donc actuellement 1000 études donc à 1000 études no homoro ko peut-être trafic o se gome nyore le ni la ka trovaté organisé atelier bu la ka tro ko e mo menon donc e comme on to se mi to be le ke on to la teme wo do le terrain jo mi bio le dodo kwa me le ko la teme wo do e le ke mi la po ebe e do ale yo donc à on to on en ami réponse donc à mon ami réponse le wa be dodo kwa me donc à no kata elle est présentement 1000 étudier mi a pour réponse ko on ami le ko on to on la mettre et moi en place de la do wa no vi o bois donc à moi kata 1000 étudier le moi dodo kwa bo ma ke jimi on ole o mo ji mi le a de jino no be nya do wa mi ma te de ole fi o kwa nyi gba le mo yi bo sugo enyo mana yi vire mia fufua ne bate gboje ne matro da chichagbo mia fufu soja gbo fia be moto be permis que tout monde c'est miganto et il me le nous fait fiomé mi blobe rien afoka we mi le de pour le que no antino a moite a se comme be rien be yo ha moto yo la te do permis si
sibele ke mia fofo agble mia fofo odongo na mi sinon mi ba do ebe mia disale pe oji que wa be station ne mia po wa be amegan total ame mble na mbeji wa be présence zive c'est que mbe ma to afile pe même David tout ne mia concours enia code c'est que ole ko la nya code asro anya panu anya koda ne wayi to ko do mblele moya jibe permis oble ça be mo be permis be nya e wa mi ko kwa cha ble be do mo be permis ahia do ame adu la nya code ka pi ave ho permis do mi le susua wa mi ko fojo do ngona mi do mi comme $1,000,000 si la si me quoi eja yi wa eju metro da mi fufu shegbo mi abiebe ejija inchole numo de umea ne globe efuo le moja odo permis o nko le si fufu obe b c d e plutomo wa niyo opudo le ayunya be permis ya ke rola kui wa yo pona le kebunu babia toji no lo le babia be le kemiona kakaka ate doje si le kebunu o wa be no po permis o mo le dis le 4 gba be ya be ya o ya ya le ko le kemi donate ici alors mi po fia be nyamo ho permis be fia voa mo be le titan coulé et so pepe nenia nous sommes matin ho permis be la be ou titan nemi bio permis mi pone onle de jo lakpo ne kate onle la firbe catégorie mi so permis on lakpo on la firbe catégorie ne catégorie B on la catégorie B non ho catégorie C non ho B on la gate passer catégorie C on la on le refro no B C non ho D on la ga on no B C D no vers E catégorie B y kuna hunvion ki bi kuna ya be hunvitu ta si vitu et personnel 5 places y kuna catégorie B donc animi so catégorie C ni celui 10 tonnes vion que colon vion kuna donc on la po kuna catégorie C donc à catégorie D nous so ni 15 places 15 places boya kuna catégorie D 15 places boya kuna et au so catégorie E y kuna miabe titan kamuyona wali au fait on blonde titan voilà miabe compte titan ni a semi remorque on a ngaramu blonde titan on me le dit titan et ko weti di esi o biro na iba isa on Honda Civic le ni quoi non pas boulot que gbele ne ma ko ba Honda Civic ma ba yi donc camion semi remorque on généralement donc le mi pas bien contrôler nous les camions semi remorque on mi pobe permis que mi po permis a mi pobe C o jeseme si yana meredo camion semi remorque be permis elesi wo va cho 5 places le coucouré ne vale ya la cho ma cho fiomia et mi atati baba ya vivia et nous les évoluer tellement que au matin do camion semi remorque y nous mo 5 places be permis wa au ma yakio et nous les tellement que nous trop de tellement ne mi les voler me les boni sobi mi les voler fi nous ho permis B 5 places au la coup donc via on l'a été sauté là vers E zerka ko ma ho B wa ça dit à me semble lever domaine mais comme nous le dit la coup titan allo si vous voulez que le camion soumir mo ko la yebe code ayebe au te école spécifiquement et pour les yo la yi quoi on l'a passé les américains pendant yi pour là on de dire non ba ga ku B on la ga trop au te école fiké oui si bien fois les ya la ga comme fiké là wo vivions 5 places B au te école là on la ga ifuma la ga passer la va passer chambre permis ouais la sonne non voit matin ko abe voyer ku beni mi ko amila lo parce que nous trop il fait ne le mois dia mi dona go le ke bonu a ele ke mi onero ami dona go ni par exemple si be amere la so et sefia la te bonu ku mi dona go nu si be titan to nko ho enion wa kombe emu de kawe o maîtriser peut-être e ho si asan ou avec plat ya wa nko be ho be permis donc a so C so le cuibwe B en attendant be avait passé nuit
donc à Hollande voit millénaire moro de garka ni milléwa pénalité na nanye kunia donc a permis à moule conforme tout bon il a bloqué permis à boy il a trouvé yi avec une inscription le école na une catégorie pour le poids une catégorie pour le poids pour trop passer les examens il y a et moi on doit appuyer il a eu un toi il a signifié et moi ne la soeur n'améria il a soeur n'améria pouvoir ouais comment ga ko roi permis n'avait pas permis approprié voilà trouver so et moi la pour if you like me yana ba amia na ojo le mi agba umgba be ko na kwa to mo ono mo bu to mo mi contrôler ne o no jocha mi suivre ne parce que ne mi le moi e bende pope mi enregistrer e bende pe danare donc de telle manière que mi communiquer ne mi communiquer be hu ya leke a ami aleke kelukia permis ya leke lesi donc anemi dogo ya contrôle la nyele ke mi on contrôle document donc communication na mi ameke nia chami blani so chama ya mi punu ko kure leke mi pona kudo moto kutomo bo mi kulele mi de mo be mo bale ne na ma fifio ba na mo be ne mi bale buru alo mi le contrôle do journal mi agbo leke mi wona kaka trop pona o si be mi le contrôle mi on be refus d'obtempérer normal soja mwa toto le modi soja do uniforme keke on yabe le contrôle et doit ou et donner quoi de quoi si dino il me coupe non bah il la son va il a tenté un refus d'obtempérer normal délit béni non le wa normal prison blaye ah bon refus d'obtempérer prison bénia c'est bien c'est parce que soja le mondia et coupe non on y a ne le wala te lo yalo wala te lo soja fait donc ne ya muzion wala lo donc aroina et diru doit suebe amere won ne kwa enu délit donc à prison be nyai so jambo do la poupe non be noté be wasi non noté ku ni kwa yi azu apu pa bojo non le wa pour la prison lo PV non ai prison ni so ja noto kwa anoté e va venir be hundo ne o kuna pe no si be ko mi le gble o kuna pe no o no na te o wala ko fa pa so ja mi ko formation si be le ke ngona mi ya numéro pour me relever na il a relevé ben numéro a il a to galen ko pour la communiquer et hu ya leke numéro leke 1280 1165 AX et violer les fiers au refus d'obtempérer mon auto donc à neva do mi agboa nyale to ko nyale il a amoro jura les fiers o vele non la takpa me ne bio driver do la témoin o jura les fiers o vele non la takpa elle doit takpa kaka kwa o eleke bobo à partir peut-être fi ke be do amagatensi e ya amagatensi e vo edo gaja et voilà donc à magatensi pour lene quoi donc à mi communiquer mi ko na numéro la communiquer quoi wala le funa et teacher be a chonya le pe so ja to il no evide quoi eyo toji no lo iya debe ne ba biaro le mi aha mi asie ne mi afofo soja mi ate ayo abie mi galeto ko dina be babia yo ke mi ba wona mi le mi apa emission mo gbe ya e mi nti mi ga pe ro bo ne wa va gbe ne wa ba a de no mo na mi nwere yi jo guna be mi abla belenti yo ke le mi abo obo mo pluto mo wa mi pona be amoro mo te bla na oto o ba ruba do na mi abo ke mo ble ne bo le ke mi akanya na be ami o mo ble o na mo ko ni joa mo ble o wa ke gbo o sojo le fiete o yise di kwa iko bo yise ka mi ando fi ma soja bo na wa munga fetile mo jo le ta mo le ke wa me le ke soja wo kakanya be mo ble century chon awre opa ne soja ja no te hu amusina to pono na te hu po parazar le ko kaka be la no te hu ça dit elle est pour moi les et ensemble avec quelqu'un même elle est pas déjà occupant en tant que le roi mais ça dit est fixé dans roi soit comme si na te pour là tout le monde me quoi noter pour noter ah kaka bela le roi et pour roi tant que déjà elle est pas driver elle est pas mais c'est me c'est le roi parce que d'abord sécurité be numéro le modi numéro sécurité mi en miro en sécurité parce que on a là que
fiafiwe le hua me ego me soja ro la do tele lanu alo la tele ndeke la yo kaka donc ke be gbona soja ro la do de fait la po la no po hua kike me nkele jo nka me ale wo donc a déjà que mbla no la po be amia ke mbla no ke be gbona ntolo ti ji ja ko ro le wa e tolo ti ji le hua me do dar me do chama mbla nyoro ku nuya va bele ti blabla le huma ya e mu nyore be nyi yo vo mu ono be ba so do a cho huma yo et nous y allons tomber une chose ceinture de sécurité il y a que là les véhicules vont aller pour la terre dit non non belenti yo vo muso do e ho amedo acho nti o parce que mi po ya ni amoko kafla fokudo joro wanti o belenti won sauver wa no la di da senya wa amola nyanke to belenti do le kume parce que nous milate no kaka amerem souhaiter na fokuolo wa milate no kaka ate akwa ogbo kate awu peut-être a chauffeur a ke mdo maîtrise a mo da fo freja lo nu afia e ho atonu po milapo ne mi bla belenti le ho milapo e ho la otonu kaka funa po milano wa mi apobo blonde o bla sécurité a nde popo mu amerepo e ho atro kaka funa po belenti anto bla na mi adanare e zina me danare funa mbi kwento mo mi wani mi mbla belenti a e ho na otona e ho de na muronto e tona le ho me ono bla belenti a e mo no le na me danare e zina me danare e ho la te mo tonu de popo la no tonu e la te mo tonu 20 fois funa po la no la po hu na tonu kaka la be ameto le hu ya me belenti e sauvé no mbla belenti ya ho ato ne ho tonu ya o matengo no mbla me ne ho tonu o matengo e ya o matenga ngbero wano bla belenti a o do moins vraiment chance de que o la tento le faut qu'on me et non la po de o la be o eso ameto la o la be ameato Togbo ne le si o. Indebe o. Ah mo be togbo ne le dossier alors awre. Tete ma jojo. To lo mo. E jo mi atoji no lo mi gal to ko jina mi be ya de be mi ade ayo ade mi ape aje dodo am ple mi afofo ike le po division sécurité routière mi ape apogom to am région maritime wa be do pe ale etiwie be eduamele etepea e mi le ason calcule egbe mi gal mi afofo jestipona enyi auto école merciful god be moniteur ran le mi adome we le nom de nami le TPA 1 les que mi afofo chef le glomba e fion be même belenti ababla kayo le miabo bo ma emi so blana mi ado ko mi be ceinture de sécurité a egal gbetere di ma be le vevere ennemi que nyaga ayedi babia yike gava ele gbogbobe ne la nyobe mi afofo atrotro tegbede ne sojo no va moadia vivieto le mi ape mona noa dodo yoko wana hafi no mo opuo den wa banoi wa gare mo fe rouge na na inga kebwa o la glo ne versi ga kebwa la ba mo no note le tomo nu kana na be le kepe enwa vana mo le moadio wa mi afofo la gaba de na mi fia wa fi o ke mi ayo mi le a 91 24 65 Togo sel toima kama yo la yo mi le mouva wa yo mi le 98 60 98 62 enyo ke mi atro cho egbene chef mi abiebe eyi je mi pona ne sojo ba mo je wura be ne ejojian sigaka o nono mo de na amuwono abayi apa mare nu kana na mi ba wona no agaro mo ne ma opobe et mi yonande le code de la signalisation routière donc pour eva vanembe gare me matin amere le kamani allo ah idrojo va vanembe ndeke me ola pobe amu para emoro dijana tellement que amu le va dormir amu le va dormir nous la favoriser dormir tourner ouais dormir ka la pobe e de jana wude ko moy e de jana wude ne to tro me chan la ka pobe e de changa jana wude nka vana mi ona no pour que nya faciliter amone wate wa be dormir kama parce que le allo wona ya nye gbugbo ga trowo pe wona
akpena mi be mi mate ŋu ayɔ le eme o. Wɔna ya nye gbugbɔgatrɔwɔ ƒe wɔna. Akpena mi be mi mate ŋu ayɔ le eme o. Allô? Allô, lequel le fond? Bonsoir, allô. Bonsoir, allô, ni chobota? Bonsoir, là. Mia encore. Des violats de tout soit actuellement. Des violats de nous? Soit actuellement. Mais d'accord, il y a beaucoup de corps de toi. Ben, moi, on est iré. Moi, on est quand tu diras, c'est ne va y donner ou quand vous n'êtes pas là. Yo. Wa, so, beaucoup de demander, il y a ton drive à porter, wa. Le problème, c'est que ça permet on football le joueur mais beaucoup rendo nyawa wakati yare so jo me ko parenti ko lo na ni le egia me ani ma tengulo so kan so ja le moji so ja no teo ne pemi ngala so ja dore o la compura so ja o la te le da mo no ba do la tachi moi nya to mu ne no donc so ja wa ni le ja pe no do mo dota blo kwa amoko mo do cha kuda mo ko do cha o la ilo d'accord ejo de viola dunu akpe no zanejo amobuga le kama mia ko ezreka allo 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 modele kamalo allo allo leke fonye leke le foro fonye la mia boare mia cha mi follow mia ma honko kule file yo mi twa Evra Evra ba ko lo frajo lo gbonya ore gete rezo yo botore yo boto fo lo mia boare okay ejo mia fofo lo gbo ke ni jo abiare la koroda okay ma dum se mia foto sino no va mo nen ba wana ta vamos do no jina jina wanda tawre markia garo ya ne se drovato te le feu rouge Msalo le film sandwich pio tato le film ki va msalo vana garula suru ya sino na tevo glora bono vai oga anu vana na dirwa dong ba pona sojo bolon kwaro moti zona lo uno ba sojo yina jiduno ona permis sia je ma cheme quoi sino vamos do no ya ayo ele globe garumo msato ple ti sandwich akpono mona na be garumo ne feu rouge asia alo feu vert si boba monojo amongwa potono no fima ina be sojo chon tanatio we sojo chon tanatio ina na be ne amoba do fima ne sojo gbalesi ne wocha o globe yo adomo wa mi wa hona permis protocol yo si protocol bo be tufe wa globe ne soja va le fima me ke soja le gbogbo ma ya mo la o ma wa amu nu ko lo ma soja chu gbajuba do de na waji no wa e chaka na driver do okay mi a me ya boni mi a tro va ji chicha jala ko de mi anti de mi de no allo maka bonsoir la que le fond o fond de la faut voir encore pour le fil de habitué o ya na be do nyame na mo wa madunu gbere ndona biabe darona no so na polo be emi wa bo popo va de na fuka ka o va yo po sempre la seria yo la sono wa kan patrono ji to va me bena obo ame amate do permis wala ti so kuna ne bo wa de ame ale ke bela we do ni wa po sempre la la da si le to apo la po a inde ma diolo yo me le ku fika le yo mi cho abeta yo na be de nya me la ko abeta to ma yo akpekaka chicha cha le fia la kore bien pour voir si le wa de nom na mi e vrai le gbogbo le moine noir sandwich to o hon le moidi ame so na pie wa ta ti plotomo o le moidi akponoto o le moidi fifia ne soja le an de namu be am obo ne va y plotomo amuroya o gare le fima o ya plonui boga kuma soja le de mono bo va y moja abele ke mi le me defia bo moja ta wa évacuer moji ne baba ikaba o gbono no fima wa soja mo bronya enya rekno o kaka nu yo jibo ya wo le fima wa otu mo abolo wa kakmo le gbo nu ya no wa nu la no te kaka nu ko wo keke abwa ele blem le driver porte onti yena bena
do driver ro no va do fima kwa soja le moji soja mo le moji o waya odo mo vo fima yi soja do no wale fifia vo mkati amu ho to o mo le don to na mo mo va o yo le done ame yo ma ibo bonu wa de o mo mo nyire leke mo se no gomo ok matro ko même sur mon nous mi soit ta quoi mais moi no va do ferrugia amo plena et nous le dreva on plena ça dreva on plena le funu donc ça enana ba me ko lengbe domea ça dreva que lengo ele plenu donc me ko lengbe domea dreva mo les gens voilà que soja enna mo avec le lengo ben va y voilà comme ele plenu donc soja enna mo npopo donc elle est pas à me bobo puis de me toi elle va tourner mais un petit peu ya jojo on va l'aider et au bien permis je pense que c'est ça donc on a le pour la dégager un comptoir bon là bon peut-être et assister scène de carré voir matin généraliser quelqu'un c'est comme là peut-être cas particulier voir peut-être en delani peut-être jogant mais et mira katamina no funa la senu gomnyo le ke no ajoro sinon ne soja gbole dalo ya kwa amre pe ndo droit to la no tin to cha boja plemu ndo droit ne soja gbole dalo be mi va ya kwa ndo droit na no tebe sans du histoire non et moi au soja la le chef no journal le fimalo et soja la on dalo be va yi même to cha voir buko cho le cho tv alo cho lo mo le ja yitabli boa no hakona zreka de quoi be faire rouge de le côté am buko cho tabli boa lo cho kondi bona ou non fi donc mon véhicule ko potona bo obu ko baba obu non téléphone zreka be ya plapono ni na que syndicat to be bureau ro cha le fia obu be ya hotike le fi ma kudu to quoi ena be ne gak me no ba le soja le de alors bo no ba ya obu mo potole fima ena be mo jana ok si bele ke mi gbele et mi a trop bon nyon bo le funa mi a trop dodo ne mo mbalojo et mi le bloc ko DJ no be nyame mi soja ka ko we kan si bele ko gbele fia mi a cha mi la prendre acte na moi donc mi a trop bon le ko gbele mi a trop corriger moi donc on va ko vivero car me cha mi la ti we bara vire donc on ga no ko na mi ne donc si bele ko gbele o nyonyo mi reti onyo mi vire donc ya mi la ponyo bo ni apole ki ba yiro mia fofo do nyam cho aveta to mi do gbene mi aveta jagble boma amoyo kata to do mi le fima de tikope mon que mi do gbena mi amarega le kam allô papa bonsoir bonsoir le téléphone le dojiro yo mia fo encore pour le file yo mi twa ni de kufu ko si tu asiye gblevie modi enya le gbo a me di ma dia bede ti ben nya mokulo mi le moji amemi driver e ale de clienta taxi e le de clienta le ngbedu nya nya npe o kan sire ka kwa mo e to tele kon e kan gbla driver e to tele zun kakabala udo kona ma no le onu le moji are le ke mi o mira ki ona o ma yin po do soja ogbo que mi elle mi antoze mi d'appel driver do mema le ya le ebe le de clienta le ngbedu mi e to din sire ka ko e to tele kona yen bele ke beto sia mi o ai trozo agire mi la ke on ne be no lu ma mi la va tuena teacher la do ti no dépassement benya ke mi afofo chef ya la te potoro na mi kurele ke mi ate onoro mi afofo enyo focus asi eto mi do gbene mi akekelo yo mi owe na e do enya ma le gbogbobe e iko de no mi fi aba me ke ho catégorie ke khwa abobu le do la ku bon ma yi me to ba catégorie ai dinota la va diva comme wa do am le mse be do nyam do mo leo na e ho poil pour avoir il faut ya jo ba ku 5 places wa si gbele ki we gbele do le voir et c'est so dare nya ke si ale blanc donc et c'est quoi et c'est nya imate autorisé ne fibe edo catégorie C ni verso
catégorie B ba parce que essayer passer essayer le globe nous do catégorie C on doit catégorie B on a permis catégorie B donc de première de pour une fois ba jagba et donc balo mi nyame mo le seun ba jagba pour elle a te ko be yare ne ba te sono bere de ntire kaka ba te ba po C parce que c'est possible on va te donner bébé bon comme pour de kaya lo ni bon mi amodule bon ni mi ko C il y avait donc mi dans les C mi dans le doigt donc c'est là on va appliquer c'est que l'animateur va trop parce que ni voter c'est voter c'est le caca parlement amo ko voter c'est nyam to nyawe chon ko no voter c'est le nyam pour le bois et chef amre le kauna mi ya ko allô leko kasi mandai kanyi peji tore odogbono on faut que enyo e bialogbo amba bi ko nyebere wɔna ya nye gbugbɔga trɔwɔ ƒe wɔna akpena mi be mi mate ŋu ayɔ le eme o. driver de kwata black century ewa enyo que tasi mandala yo century be nya kwemi le wuro bon mi so ya de no ma pour le permis be nya ti o mi be nya relation la so pe to le permis no ko mi le mfia mo wa le ke mi na no tuturu wa do le permis ba kwadia e wa mi afofo agbo le sukulu a mi fiona be ne ojayi ebubi kwa e tugo ebubi mi yone permis catégorie B donc no ile ya wi kwa ka ne le kwa ebubi la maku fubu si be fuga malo etugo bus a ne ke no ko bus to cha ma ba ku vuvio ma ba ku titan ile kwa iye be la ku munene ko legeje seto ba lo me legeje sojo ba lo me donc e ke lele ku kwa zoreji mi fia na no le sukulu aba okwa me papa e wa ne a me papa ke ne yua le globe ti bele ko wa pe me ba lo ko stay ko ko nya ba mulo ta no ne jibe ya tro ya e po hu bia le yi be permis ne ba afa yogo kaka se ho buga we permis afa mo kwale enyo nya cho ba bia ya pezire ka focus to si ye le globe obu driver taximana le ngbe domine e be le client on be ya ja noter fifia ya i mo le pomu le quoi me blanc rétroviseur mo le monti garo mo be nyama wa fifia tasia 20 zre ka koko be noter be no be kele mi awon eme oni obo kwa tukarajo o le kola mo ni o la nyigbamle la paware mi mate je que rétroviseur e yan le monti yan le funti mi afofo ne po hunto mo pe o wa ehuto am po mo atono vianti zre ka pa iya mu jese code manya e wonu code manya kenya be ija seria ne ka si moto anejo pa ela note allo ela to amenti ana emo le woku do me sugbon ole ko do eso même le nyabe inovi lengo ye le anote ya ne tasi nke ojibe ya bono songo ne e chale yi o to le yi dasi ne joyi ba anote ade et puis clientan muni bene ka ke mo ja note o de na clientan ola no na sanya ko je que no otomo je plus de nous on avait j'avais noté lengo parce que ne mo je plus de lengo no intercession et on les de clientan là no ti mo ja intercession il est arale donc nous au flanc intercession quoi on avait j'avais noté quoi no de et puis et du pou mo va non até on avait j'avais noté le pia déjà l'état au mais on peut pas si jaji chawale parce que jaji mato ba jeno ba meni pasi jaye na e tasimana sere zerkale la monyo azemi jata ba do ko yo le bo ne jo aro wura ma alors que neno ya 500 lo neno na apoku jole funu bi afi ko le yo magbaye ye e gakle azan e wu passenger de kan kle ako donc bleu le modia e yan ba mo de bleu ni so be na ya ne ifon matin ya yi lo menene le que tasimano dona yoro fumo kutomo ya préféré be ya do mo quoi iku moteur la son câble bloqué quoi no be be do lo mo be do lycée quoi vo i dom amre kal kamani allo allo le ko di so wodo
Don't you? Il est digné là. Aero. Et ma encore plein fil et yonchoé. Anya cheki na chobo yo to. Olukoma. Aha, bon l'auteur au fond. Au fond nyira. Aha, enyo e ja kala sio. E ko nyamare. Nanyaba eto omole yi. Ye ko le po obuto de lonko. Ye buta. Alado piko akato wa kamo ngati mo. Sabe do moro ke go wa top na ta yare. Yare le kri lo ko sima tiro. Enyo, te ki na miselo. Yo. Olado tino zarea. So, me asimaro. O mo ba mo. Anu abuko to lo joro fun mo ndo ni to mo le po. Enyo, amese so le bonyo le fi akwa o ya de no mo na mi. Lo e me kaji we ya gba yi ne ya yi no. Obo dépassement me nya ko ya lo. Obo lo. Ja ma tro da mi afo chef bon ma bien. Be tasi mandalo globe na de driver kudo ameyo driver ko la no ceinture bla lo ameyo ke le po ame hi ceinture ama. Bien nyore. Mi driver de kapola bla ceinture mo ko kekele ho ame. No po e ho ame bele ti ama ton no ho ame. No po ho fia san wona ametome tome. Wa no po e hun o le va fia bele ti ama ton ko tan driver tole ameke no na driver gbole amoko no na gbodome ya o la po de kacha no na dodome. E na tome ke ngbo bi na ga po bele ti de kacha le dodome e nya ameke la na le dodome encho o ho a 5 place wali vers le 1 6 7 8 are le ke mi ya temblero donc on po o wa akonta le wanti amesi amirable parce na foku jo ami driver de kele hoamo na foku jo ami akata mi ole hoame donc ai hi amba amesi ame no mi do taxi kwa no gbele nkoku no kwa sobele ti kwa table ni driver de ko parce na foku jo ami driver de kele hoamo parce na foku jo amesi ame ni ho le otonu a ni mi blabele ti ami akobe e bele ti akata la limi akata dan de pinto ma jo afoku de pinto mo jo no e ho atin gbande pe la kanka de pe bele ti ala le ni jare de polava demi to de caractère. Fille le vivait ma soja te gbereji voit même matin non me voit garu moi autre jour même André ameni la veut driver tolon quoi amere na ire me la no va katado levier de vitesse amere trop na ire quoi kafi amere kudo votre donc le quoi toi mi amene nkwato amene mi ba ga fa amere kele kamo gamea ele limike kene mi aticho biado oba bia potonti tasi mada mi afofo le goloba amesia me kegbelo po amia la bla ceinture vo mi apo vo le amembe clementi buvio taxi pe to mo lonye amia maton ekubenina amebelo nko ameton le megbe do mo wa mi ma le zozo radio wa amesia me do be belentia wa tema wa lo kayo kele po amia wa tem azan ke mi afofo se kina le plan dépassement que ma gbatro acho no do e probe ameo o le mo de domo mo le si mio mo le wo ejo wo do wa o la we si le kakola no te si bele kele le de mo do chan ni la gbatro te gbere di na mi wala bla won mo keke le ni chukara c'est ça le mo de ko bol ko me ni bla mi cho lo ko gbo mo le ima ba mo ya fe rouge bo nya de ke mo le o mo tracer mo afia pa no de ke mo le e mo jo kere va po pano de la po village alo mo bolu la file bo pano de vitesse de keme le dio ina ba me siamo kuna nu yekele juma enu magro le funo enyi be miana ndebe croisement nyeko mi jengo miano no dépassement enyi be matonti ato ameno 20 donc ne dépassement o ma to no view o tewe onya be jatu ino ejaha alo eja note donc mo gba hia be lagba be ato ino bianti o egbon be ne le 20 ya le aha alo le anote mo hia no view amia keke le ye ta si nejo le croisement mi jengo mi anono no view ogbona fifia ojaba yi no view aba loji efe be le aha yi mi oji wa no view ya le be du siji ko ma de clignotant chungone gba ne le de clignotant engagement enyi nuko la no ble wa no bia moy a engagement le mode domaine c'est que mode de domaine bleu ano bia moi vie et moi do la vo ngo la de voilà owe ya be de clignotant quoi awozomia gba ezoke ne owozona no viwa
boy bobe no viwa ele didi be juwa ye le na echa wozua le na omo munyi be ne wozona no vi cha we na tam nyele to no be aw ngbayo do ezuale ne pona npo zigede e we pona npo gbogbo na mi do mu wozono ye le wozona mam do la kpo be kem le di amwade le nama le didi le amo enyele bi amo e amo wan ele na mo e de wa mi do na mezireka e pani na mi biabo be bo biamo aw munyi droit be ni parce que o ja lo bubuji blewu o garuma la note amola bayi o la na omo o le pe ba evo do ameko le gbe to me akele de nyota be je imiodia o la ko be o po frère be ezua elesi do enya zreka be amea o do le po nyota o po be frère be o le frère pa enya zreka be amea ele eja pa me se la no ble o le gbe to me no wa mi jina be mi aso go na mi anojo enu ina mu gbe abi so mi afo abe nya ele blongo ye na mu block croisement pour que passe ele ça enyo iya ha ede o nya foto ha mi mano foto no foto ne bese enyo mi acho egbiane ne nya to herola no esia ede no mo na mi zigere bogoto ne mi gaba ho ba bia ora mi gaba aye wa gaba adomu bwa ma ide kuku bene wa gatro tegbede tutulo yokona zemi jan pepere mi ke mi adukwa ha mi dola acho akpere le kepe no anyi mi akata mi ano deji no no me le bevere wa ko aponya tanami donc ba ma jogbe ma gabe site re mi wa ma ga trova e clienta me nya dire ngare me ni mi le mo me asibe e moto cha ku hunto ani mi le mo mino bonko opo amoro no na un peu distrait le modi amele de clienta hu au lieu de bano bonko ele kwa fimu kaka belava o mi akwa ele surpris elili on quoi donc e yambe ne mi le modia nya no concentré na fi ke mi le ya nya kwa ameke me ngbodo ni le ya esu ne hu ngbodo mi la ni no po clienta ne o cha no le hu me a rétroviseur ole anu po me ko le ngbodo me no pour les de clienta cha anu po allure ke ja mo cha le ya esu allure ke ja me ame cha le bono parce que garme ya e jora gbogbo sans le méthode ma me fona possible ko bla taxi man doa passer ya be nyanti kwa e de clienta kwa e serré parce que ne joa anu mo le ngbodo ne era ba ko donc nke pata ma ya ma gbo imbe nya no concentrer le modi parce que modo du dia no so e mo le kwa anu concentre anu do come même tani ka yin huncha anu do come e mia de kuna mia no mia fofo taxi man o chambe no ja de clienta no de clienta kaba bi moto tamu ko le ngbodo no no po onga no serré ko mi o bele ke mia fo agbra na fo kujwa mi bi ya ton bi ye febe ko ja kwa me e la ba ni o donc mi da kuna to ji no le ke o ga se mia me nya o troya nke patanya ga bro imbe tuturo ke mi ona zemia to a emile bro mi la ga wo emia mi o suivi ku mi akpo no ma e du kwa la pere mi anti de telle manière que nous sibele ke mi gble di no be nya o me no laisser nya do le fike e di no mi le wa onu no yi o vito bone wa no de nya no yo se mi ale ke le fie yo se mi ale ke le fie lo ku yo po mi ale ke le fie parce que di no mi akalo nya yo le pour que nous pate l'économie sinon nya fond de bon tom le ke mi le gloire mi le ku mi le o wa be tu de mi akole ke mi anga to yi e di ko enyo todo la vieux mi da pene mi adomoto de siade e di gale jo la be mi afufu chef e ga no mi adomi gbe a no never de dando mo e do mo pona de o mi ba de ne kwa otro na si ti mo ka ji be enya ikele be fere ne nya nyi mo na no mo nya no ati aja gbogbo apogbo de victor apono to be fima no kle efu la ba no tere fima zrika ni kwa mo na no amalo jajan gbogbo dia wati apogbo kemi la pe de ne mi adomoto de siade egbea mia fofo chef division sécurité routière maritime e ga no mia domo e ga ba de no na mi eye mi ga po apoto kunke testi pona echo ete call merciful god e hanga no e no enti e wokata wo dotine
miaƒe biabia vovovoawo mi da kpe ne mia noviwo katã tsã yɔ mia ɖeviwo la ɖu nu evra dɔnyame kɔsi da tsasi manda kple sekina mia kple miame yiwo katã nɔ to dzi ye mi di be yayɔ mi gake vɔa enya eva le mi vi ɖe mi mete de nu me wa mi da kpe ne mia dometɔ ɖe sia ɖe Florent mi da akpenɔ hã Philippe tɔgbe yɔ babia mi nɔ to dzi ne Radio Horizon be wɔna bubuwo sese.